Baik, kita Quran dulu. Terakhir di halaman berapa? Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Ya, baik. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ya, Jud. ويتبع غير سبيل المؤمنين Ulang ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ya. إن الله لا يغفر
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Limai ditahan. Limai kurang tahan tadi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Ya. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Ya. La'anahullah. Nunnya jangan ditahan. La'anahullah. La'anahullah. Nunnya jangan. La'anahullah. La'anahullah. Wa qala la attahidanna min ibadika nasiban mafrudo. Good. Walaudillannahum walaumanniyannahum walaamurannahum falayubattikunna ajanal an'am falayubattikunna ajanal an'ami Ulang. wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan Faqad khasira khusranan mubina. Ya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la Wala panjang. wala yajiduna anha mahisa. Ya, lanjut. Balik lagi. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan Waman asdaqu minallahi qila. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ungnya ditahan. Min dzakarin aw unsa wa Unsa ditahan. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa may
Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaik Faula dari sana. dari Faula ikan dari situ aja. faulaika Ya. Faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a milata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ulang wa kana Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ya. ويستوضون S-nya biar jelas. ويستوضونك في النساء قل الله يغضيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا يغضون Allati lanya dua, T-nya dua. ini ya Fi yataman nisa'illati. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترضون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا Mu panjang. Mu panjangin. وأن تقوموا لليتامى بالقسط To-nya mantul. قسط Ya. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Ya. وإن امرأة خافت Ini muratun. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا Ronya panjang. Au i'radun. فلا جناح عليهما Ulang. Fala junaha. Ulang. ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. Nih hanya ditekan wa uhdiratil anfusus syuh. وأحضرت الأنفس الشح. Sunya pendekin, langsung masuk ke ha. Syuh. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Ya, lanjut. Satu lagi, biar muter lagi. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Ya. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ulangnya panjangin. وكفى بالله وكيلا. Ya. يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن Zainya coba iz ada sis. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Tanggung satu lagi. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Jangan tahan. Fi hadisin ghairih. Innakum idzam misluhum. Innallaha jami'un Ja panjang. Hah? Ja panjang jimnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Shadaqallahu azim. Kata Allah, innallaha di ayat 1 berapa ini? 138. Basyiril munafiqin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum, bahwa bagi mereka azaban alima, siksa yang pedih. Tapi Allah bilangnya apa itu? Kabar gembira katanya. Ini bentuk ejekan. Jadi Allah mengejek orang-orang munafik itu, kasih kabar gembira dia tuh katanya. Kabar gembiranya apa? Azaban alima. Nah di bawahnya lagi, paling bawah kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqin, mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'a, digabungkan dalam satu tempat, namanya jahannam. Na'udzubillah ya, dari sifat nifak ini. Munafik ini badannya mah Islam, casingnya Islam, tapi fisiknya mah mesinnya bukan dia. Ya. Dilihat dari perilakunya Muslim tapi loyalnya ke kafir. Sekarang mau kelihatan kan? Ketika Gaza digempur, mana yang ikut Israel? Nah itu dia berarti masuk ke sini nih. Terbuka. Kalau nggak ada kasus Gaza mungkin nggak kelihatan semuanya kan? Pas ada kasus Gaza harus berpihak kemana, kelihatan siapa yang berpihak ke Gaza dan siapa yang berpihak ke Israel. Na'udzubillah. Allah bukakan. Semoga kita tidak seperti mereka ya, na'udzubillah ya, orang-orang munafik. Baik, kita ke buku ya. Tanaro. Baik, lam ini makhrajnya ada di ujung lidah. Ujung lidah tempelkan ke gusi atas. Al, la. Kemudian saat kita menempelkan, mulutnya ditarik datar. La. Biar tidak terdengar bunyi lo nantinya ini. La. La na ro.
Ya gusi atas langit-langit. Langit-langit melengkungnya. Sret. Pertama nama pelestarian baru 44. Langit-langit kan melengkung. Ya kan? Langit-langit itu langit-langit itu panjang nih. Ada pangkal langit-langit, ada ujung langit-langit. Kalau lam ujungnya. Ujung langit itu disebut dengan gusi atas. Istilahnya lithah. Tapi kalau gusi menurut kita yang tempat tumbuhnya gigi itu kan gusi. Kalau bahasa Indonesianya makan gigi langsung ke gusi gitu. Tetapi dalam istilah Arab itu bukan itu namanya pangkal gigi namanya kalau di situ istilahnya. Kalau gusi itu atasnya lagi lisah itu. Tolasah. Kan ada ta, da, to. Tadato di mana? Kalau bahasa Indonesia mah tadato di gusi. Ya kan? Tempat tumbuh giginya kan gusi bahasa Indonesia. Tetapi bahasanya pangkal. Berarti kalau yang disebut dengan lisah yang diterjemahkan gusi itu atasnya lagi. Lam ini dia adanya di sisi. Sisi itu mulai ini lidah dari sini kan? Sret sisi. Do ngambilnya sisi pinggir. Lam ngambilnya sisi depan. Tapi sama-sama sisi. Nah di buku 1 kita katakan huruf pinggir lidah, ya kan? Kalau lam ujung lidah, ujung bagian sisi sebenarnya. Iya sisi depan. Cuma biar mudah karena kan nggak mungkin kita katakan pinggir. Kalau pinggir pasti ingatnya sebelah sini nih. Makanya kita langsung bilangnya ujung lidah aja biar ke depan pikirannya. Tapi di buku 3 ya penjelasannya. Di buku 3 itu sisi itu mulai dari sini sampai sini. Cuma nanti sisi bagian pinggir itu do. Sisi bagian depan itu lam. Ya, la. Jangan bunyi lo, tapi la. Ya. La. Agak terik dikit mulutnya. Baik, sama-sama ya. La lilubal. Al il ul. Ya. Lam ini dia juga mengalir. Jangan al il ul tapi mengalir. Al il ul tapi mengalirnya nggak lama. Dia nanti akan ketemu sama kita materinya di sini. Masuk ke lin umar. Lin umar itu lam, nun, umar, ain, mim, ro, ada 5. Dia mengalir tapi dikit, dialirkan. Jangan panjang-panjang, jangan al panjangan tuh. Al gitu aja. Sama dengan ain, a, jangan a kepanjangan. Mim juga sama, jangan kecuali bertasid nanti. Kemudian nun juga minhum maunya. Min segitu aja jangan min. Kemudian ro ar gitu aja jangan ar kepanjangan. Jadi ini lin umar ada 5 huruf. Dia mengalir. Tapi mengalirnya bainiyah. Ya bainiyah itu enggak banyak-banyak. Baik. Al il ul. Ala apa alu ya? Ya. Alu ali ala. Alu ali ala. Ila ulu ili. Ila ulu ili. Lal lil lul. Lal lil lul. Lalu lali lala. Lalu lali lala. Lila lulu lili. Lila lulu lili. Ya. Jadi kalau nulis nama orang Lila, cuma lamnya 2 doang ya. Lila gitu doang. Si Lulu aja gitu ya. Si Lili gitu doang. Tapi nama orang Lulu di Indonesia sebenarnya bukan Lulu, tapi Lu harus sama itu. Cuma kan saking susah kali digituin, artinya siapa namanya? Lulu. Kalau Lu wal marjan tuh perhiasan.
Mutiara, ya. Baik, sama-sama. Sudah 3. Alilubal al-il-ul alu ali ala ila ulu ili lal lil lul lalu lali lala lila lulu lili. Nah, baik, satu baris langsung aja latihan. Enggak. Yalbasuna la'allahum aqlamu. Jangan diputus. Aqlamun. Aqlamun al-batilu Ya. mauludun. Ya. Haulai. Haknya pada apa itu? Masih ingat? Ya. Haknya pada apa? La-nya pada apa? Kalau la dulu tuh, pada apa la? Mad wajib. Kalau haknya? Oh ya. Sebenarnya haknya itu mad jaiz. Asalnya itu hak dia berdiri sendiri. Ha mad tabi'i sama dengan ula. Jadi haknya sendiri, ula sendiri, digabungin hak ula. Cuma penulisannya disatuin sehingga nggak kelihatan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, ya asalnya ma ya sendiri artinya wahai, tambah ayyuha. Tapi di Quran ya dengan ayyuh disatuin, ya ayyuha gitu. Tapi hukumnya tetap dia mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz. Haknya. Ya, haknya mad jaiz, la-nya mad wajib. Jadi panjangnya sama. Haulai. La-nya berapa rakaat? Ya, ulang. Kenapa dibaca 2? Kan ada bendera. Ya, karena berhenti. Saat berhenti maka hukumnya balik kemana? Mad tabi'i. Tapi kalau lanjut, jadi mad jaiz. Ini pasti dia bertemu dengan hamzah depannya nih, ya kan? Pasti. Cuma belum kita buang, nggak dibuang maksudnya. Benderanya. Jadi bendera itu ciri panjang, tapi bukan penyebab panjang. Kalau penyebab panjang apa? Ada berapa sebab panjang? Hamzah. Hamzah penyebabnya dengan sukun. Ya. Bukan bendera. Dia mah hanya ciri panjang saja. Nah, di sini kenapa baca uqtuluhu? Apa alasannya? Huruf ketiganya dhammah. Maka dibacanya dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah? Kasroh. Kalau fathah? Ik. Kalau kasroh? Ik. Nah, jadi kalau fathah dan kasroh i, dhammah u, adanya i dan u doang, nggak ada a. A itu adanya di alif lam, al, nggak ada il, nggak berlaku di huruf ketiga. Pada itu huruf alif lam. Baik, berikutnya masuk ke la nara nun. An terasa di mana coba an? Coba sama-sama an. Di mana terasanya? Lak-lakan. Iya, agak atas dari tadato tuh dia an. Ya, ada yang bilang ujung langit-langit, ada yang bilang gusi atas. Tapi kalau gusi pikiran kita khawatirnya memang pas dekat giginya itu ya. Paling dia agak ke atas dikit. Jadi bedanya titiknya sama, titik tekannya bedanya di sini, di lidahnya. Kan hurufnya huruf lidah, bukan huruf gusi. Gusi cuma nempel doang. Makanya yang tadi kalau lam bagian ininya, bagian apa nih? Sisi ya. Sisi depan. Tapi kalau nun coba dirasakan. Al an, pas an beda tuh. Coba tekanan di lidah kita sebelah mana coba? Sama nggak dengan lam?
Agak ke dalam dikit. Nah di situ bedanya. Tapi titik tekannya satu di tempat yang sama. Di gusi atas itu. Cuma nanti yang ada yang nempel ininya, ada yang nempel agak ke sininya. Ro juga agak ke sini, ro juga kan. Ro itu nggak pakai ini nih. Nggak, tapi pakai ini. Atau pakai yang sebelah sininya. Ya, jadi tempat tempelnya satu titiknya. Tapi yang berbeda di gigi di lidahnya. Lidahnya ada yang sisinya, ada yang agak ke tengah dikit kan. Coba sama-sama an. Terasa nggak? Apakah di tempat lam? Enggak kan? Kalau an dia agak ke atas sedikit. An, na. Ya. Kalau lam coba la ujungnya tuh. Ya. La na agak ke atas sedikit. Ya. Naninuban an in un anu ani ana ina unu ini nan nin nun nanu nani nana nina nunu nini. Ya, an juga sama dengan lam tadi. Dia memiliki sifat bainiyah. Artinya dia mengalir tetapi enggak lama-lama. An harus ada alirannya. An'amta tuh. An'amta enggak boleh an'amta, enggak boleh lari. An'amta alhamdu. Kayak gitu. Dia mengalir tapi dia enggak lama-lama. Baik, sama-sama dulu. 1, 2, 3. Naninuban an in un anu ani ana ina unu ini nan nin nun nanu nani nana nina nunu ini. Ya, silakan baca. Tagurrannakumu an'amta. Nah, lihatin di sini ya. Nun sukun, mim sukun. Nun bainiyah, mim bainiyah. Tidak boleh dibaca an'amta lari. Bacanya dialirkan dikit. An'amta. Jangan juga dilepas ane ameta. Ane ameta, jangan dipantulkan. Bagaimana caranya biar tidak mantul? Jangan lepas lidahnya. An'amta, bukan amta. Ya, kalau dilepas bunyi pantul. Ya, pantulan yang bukan pada tempatnya. Baik, lanjut. Yu'minuna razaqnahum wa minan nasi. Ya. Razaqna punten, razaqna ini ada qalqalah. Namanya qalqalah sugro. Posisinya ada di tengah, bukan di ujung. Nah, cara baca gimana? Cara bacanya ketika kita sedang jalan, lagi jalan kan kita lagi baca. Jadi jangan berhenti, jangan razaqnahum, tapi razaqnahum lagi jalan. Razaqnahum. Wa mimma razaqnahum. Jangan wa mimma razaqnahum. Ya kan? Berhenti itu matu. Jangan berhenti. Lanjut aja. Ya, yu'minu. Berapa rakaat nunya? 2. Yu'minu berapa rakaat? 2 saja. Tapi kan berhenti di situ, bukannya kalau berhenti dipanjangin. Baru disukun. Karena tidak bertemu dengan satu huruf hidup di depannya. Maka dia tetap mentubi yu'minu 2 harakat aja. Syaratnya kalau sukun itu ada satu huruf hidup, kemudian huruf hidup itu disukunkan. Namanya mad arid lis sukun. Baik, ro sekarang.
Rorirubar. Rorirubar. Ar ir ur. Ar ir ur. Aru ari aro. Aru ari aro. Iro uru iri. Iro uru iri. Ror rir rur. Ror rir ur. Roru rori roro. Roru rori roro. Riro ruru riri. Riro uru riri. Ya udah ya. Sama selalu 1, 2, 3. Rorirubar. Ar ir ur. Aru ari aro. Iro uru iri. Ror rir rur. Roru rori roro. Riro ruru riri. Baik, silakan salah satu lagi. Amarokumu harsakum bima'rufin yataroja'a aroda. Ya, yataraja'a berapa rakaatnya situ? 2. 2. Habis lanaro. Masuk ke zasaso. Nah, kalau tadi ke ujung lidah di atas, ujung lidah ke atas. Kalau zasaso ke mana? Ke bawah. Jadi yang atas itu gigi atas ada 3. Sadato, tadato, lanaro. Ini sekarang masuk ke gigi bawah. Zasaso. Za dia memiliki sifat namanya sofir. Sofir itu desis. Jadi bunyi z-nya itu harus kedengaran. Ya. Za, kemudian sa dengan so. Baik, sekarang kita masuk ke zai. Zazizubaz. Zazizubaz. Az iz uz. Az is uz. Azu azi aza. Azu azi aza. Iza uzu izi. Iza uzu izi. Zaz ziz zuz. Zaz ziz zuz. Zazu zazi zaza. Zazu zazi zaza. Ziza zuzu zizi. Ziza zuzu zizi. Sama-sama, saudara 3. Zazizubaz. Az is uz. Azu azi aza. Iza uzu izi. Zaz ziz zuz. Zazu zazi zaza. Ziza zuzu zizi. Coba yang ini satu-satu, silakan. Zazizubaz. Az iz uz. Azu azi aza. Iza uzu izi. Zaz ziz zuz. Zazu zazi zaza. Ziza zuzu zizi. Ya. Wa azwajun al-azizu wa sayajzi wa tanaza'tum ghuzzan. Ya. Ya. Warzuqo. Nah. Jadi zai ini dia memiliki sifat sofir untuk membedakan dia dengan zal atau dengan zo. Banyak orang yang masuk sini zalikal kitab berarti masuk ke zai, harusnya zalika. Atau zolimin, dia bilangnya zolimin. Ya, kenapa dibaca kayak gitu? Karena mungkin dia baca huruf Latin. Huruf Latin itu zo apa? Ada DH. Terkadang ada DZ juga kan. Ketika DZ ya udah Z-nya dibaca. Tapi kalau bahasa Indonesia D-nya kayak kalimat azab memang dibuang D-nya. Langsung azab. Azab kubur tuh ada sinetron azab kubur. Harusnya mah gimana? Azab. Ya. Karena kalau azab masuk ke zai. Kayak mubadzir.
Harus sama innal mubadzirin. Tapi jadinya mubazir. Ya. Oh ya. Ada mubazir bahkan mubajir pakai jim. Salah lagi tuh. Iya. Iya, yang betul mubazir. Ya. Kalau bahasa Sundanya mubazir itu apa? Heman. Iya. Iya. Mendingan dihabisin gitu mubazir. Ya. Baik, udah 9:30 ya. Kita cukupkan dulu. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.